बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, A1 टीवी की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम और मैं हूं फैसल मकसूद। वफाकी वजीर अमूर गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से आला सतही इजलास, मुतलका इदारों सूबाई हुकूमतों के आला ओहदेदारान की इजलास में शिरकत। वफाकी वजीर अमूर कश्मीर की जेर सदारत यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीबात का जायजा भी लिया गया। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मुतअद्दिद प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। अंदरूनो बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपने कश्मीरी भाइयों से भरपूर यकजहती का इजहार करेंगे। कश्मीरियों की कुर्बानी किसी सूरत रायगा नहीं जाएगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय गैर कानूनी इकदाम और कर्फ्यू की वजह से हालात बहुत गमगीर हैं। इस कौमी इशू के लिए सबको मिलकर कोशिश करनी है। अली अमीन गंडापुर का कहना था, हमने अपनी कोशिशों से मसला कश्मीर पर आलमी हिमायत में मजीद इजाफा करना है। A1 टीवी को मस्बत सहाफत करने और अवामी मसाइल को उजागर करने पर गुजर खान की आवाम ने सराहा और वहीं प्रोग्राम की तारीफ भी की। इसी हवाले से जानते हैं अमजद मलिक की इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजर खान GT रोड चौक के ऊपर, जहाँ आज हम लोगों से A1 टीवी के बारे में राय लेंगे कि A1 टीवी के बारे में लोगों का यहाँ पर क्या कहना है। A1 जो न्यूज़ चैनल है जनाब, इसकी बड़ी ही ज़बरदस्त जो हम देखते हैं टीवी चैनल को, इसके ऊपर जो इलाकाई मसाइल हैं, बैनुल-अक़वामी न्यूज़ भी इसके ऊपर हम देखते हैं, नेशनल इश्यूज़ के ऊपर भी यहाँ पे हम देखते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ये न्यूज़ जो है इसकी कास्ट हो रही हैं और इनके जो पूरे पाकिस्तान में नुमाइंदे हैं उनकी भी हम रिपोर्टिंग देखते रहते हैं। वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। तो और सबसे जो हमें अच्छी चीज़ लगी है वो ये लगी है कि A1 न्यूज़ चैनल ने जो अपना लोगो मुतारफ़ करवाया, उस लोगो के अंदर एक ख़ास बात है जो हम बताते हैं, वो जो सारे पाकिस्तानियों के दिलों की वो जो धड़कन है वो है हमारा परचम, हमारा झंडा और हमारा निशान, जो हम पूरी दुनिया में जब हम जाते हैं कहीं पे भी देखते हैं तो वो हमारा जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। तो वो जब हम देखते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर इसके लोगों के ऊपर पाकिस्तान का जो झंडा लगा हुआ है, उस झंडे को देख के वो बड़ी खुशी होती है। और हम इसकी इंतज़ामिया को और ये जो मॉडल जो जिन्होंने ये बनाया है उन सबको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। A1 न्यूज़ चैनल बहुत अच्छा चैनल है। सबसे बड़ी बात है ये लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं और लोग इसको देख रहे हैं। आए रोज़ A1 न्यूज़ चैनल की बहुत ज़्यादा पजीराई हो रही है। और जो इस चैनल में सबसे बड़ी बात है हम सबको अच्छी लगी है, मैं भी इस चीज़ से काफ़ी मुतासर हुआ कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ है जो पाकिस्तान का नक्शा है। अगर ये चैनल कहीं भी जाएगा तो सबसे पहले पाकिस्तान की आवाज़ आएगी कि ये चैनल पाकिस्तान से प्रमोट हो रहा है। और उम्मीद करते हैं कि ये चैनल हर छोटे से बड़े इंसान के, हर शख्स के मसाइल हल करने में अच्छी कारकर्दगी अदा करेगा। A1 टीवी बहुत अच्छा चैनल है जी। ये न्यू लॉन्च हुआ है और इसमें हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान का झंडा है इस पर। और हम A1 टीवी की पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करते हैं कि बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमारे लिए। सब तो काबिले फ़ख्र जड़ी गल है, इसने पर झंडा है, साड़ा कौमी परचम है, तो काबिले तारीफ़ है अमल मैनेजमेंट की तरफों। और इसने एक प्रोग्राम है जी मेरा फेवरेट है, सच बोलो, वो बहुत शौक नाल मैं तखना वा। असां इसके बड़े शौक नाल तखने नया चैनल है और सारे नूं बस फखर दी गल यही है जिसने लोगों पर पाकिस्तान ना साढ़े खूबसूरत मुल्क ना नक्शा बनया। नया चैनल है जी और असां इस चैनल की बड़े शौक नाल तकड़े और सब तो फखर की गल है कि इस चैनल के लोगों पर पाकिस्तान का नक्शा बढ़ता सा। पूरी टीम की खराज तहसीन पेश करने मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने नया चैनल इंट्रोड्यूस करवाया है। इसके ऊपर पाकिस्तानी परचम है और ये सब पाकिस्तानी भाइयों के लिए फ़ख्र की बात है। A1 टीवी जो लॉन्च जो है नवा, जिसमें पाकिस्तान झंडा बना है, ये ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है और पाकिस्तान प्राउड है, फ़ख्र है। प्यारा चैनल है, ठीक है। तो सबसे बड़ी गल इसने जी है, इसने पाकिस्तान का झंडा बनया हुआ, ठीक है, साढ़े की बड़ी फ़ख्र है। तो असा A1 टीवी है लेकिन जरा ना सलाह मुबारकबाद पेश करने हैं। प्यारा वतन, मेरे प्यारे वतन के भाइयों, ये जो A1 पे झंडा बना हुआ है मुझे इस पर बहुत फ़ख्र है। पाकिस्तान जिंदाबाद। A1 चैनल है जी, बहुत अच्छा चैनल है और इसने सब तो प्यारी जी चीज़ है इस पाकिस्तानी चैनल है। सब तो प्यारी जी चीज़ है अल्लाह और अल्लाह ने रसूल है इस चैनल ये ना लिता जाना है और पाकिस्तान ना झंडा बने जिसना साड़ा ईमान है कि ये पाकिस्तान है तो असी भी कायम है। ये बहुत अच्छा चैनल है, खुदा इसकी चलने नहीं और अच्छी चीज़ा पेश करने नहीं तौफीक दे। बहुत प्यारी चीज़ है, तुम भी तक्या करा करो, मैं भी तकना, तुम भी तक्या करो, अपने बच्चे को भी दस्या करो कि A1 चैनल बहुत अच्छा चैनल है।
کا یہاں پر یہی کہنا تھا کہ A1 TV بہت ہی زبردست چینل ہے, بہت ہی مثبت رپورٹنگ کر رہا ہے, اور خاص کر اس کے لوگوں نے بہت ہی پسند کیا ہے کیونکہ اس کے اوپر پاکستان کا نقشہ بنا ہوا ہے, اور لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے جو پاکستان کا نقشہ لوگوں کے اوپر بنا ہوا ہے. انہوں نے A1 TV کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا ہے. کیمرہ مین ثانی بٹ کے ساتھ امجد ملک, A1 TV, گجر خان. حسن ابدال کے شہریوں نے AC عدنان انجم راجہ کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے مقبرہ لالا رخ کو مزید وسیع کرنے اور تزئین و آرائش کی خواہش کا اظہار کر دیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں عابد علی کی اس رپورٹ میں. شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر حسن ابدال عدنان انجم کی شہر کے لیے خدمات کو سراہتے ہوئے مقبرہ لالا رخ فیملی پارک کو مزید وسیع کرنے اور اس کو مزید تزئین و آرائش کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ AC عدنان انجم راجہ نے حسن ابدال کے شہریوں کے لیے خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے لالا رخ فیملی پارک کی خوبصورت طریقے سے تزئین و آرائش کی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے مزید اچھے اقدامات بھی اٹھائے ہیں جو قابل تعریف ہیں. انہوں نے شہر میں آگے ایک نئی جو ہے وہ ایک نہج دی ہے اس شہر کو خوبصورت بنانے میں, اور اس میں انہوں نے جتنے بھی آج تک یہ لالا رخ کا ہو گیا یا اسٹریٹ لائٹس کا ہو گیا یا GT روڈ اوپر جو لائٹس لگ رہی ہیں یا جو ہے وہ ایبٹ آباد چوک کو ٹیپو سلطان چوک کو جس طرح خوبصورت بنانے کا وہ منصوبہ بنایا ہے, بغیر کسی حکومت کے ایک پیسہ لگے کے بغیر وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا کام ہے. پارک پہلے سے کافی خوبصورت ہو گیا ہے. یہ خصوصی طور سے عدنان انجم راجہ رحیمی صاحب کی کوششوں سے ہوا ہے. انہوں نے بہت دلچسپی لے کے اس کو حسن ابدال کی عوام کے لیے جو ہے وہ بہترین کر کے خوبصورت کر کے بنایا ہے. تو لوگ فیملیوں کے ساتھ بھی آ رہے ہیں, ہم بھی آتے ہیں یہاں پہ بچوں کے ساتھ. لیکن اب کافی کام ہوا ہے, بچے بھی آ رہے ہیں, سب انجوائے کر رہے ہیں, ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں. شہریوں نے لالا رخ پارک کو مزید وسیع کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس کی بیرونی سیکیورٹی کو مزید بہتر بنانے کا مطالبہ بھی کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ پارک کے بیرونی حصے میں فوڈ اسٹریٹ وغیرہ بنا کر پارک کی رونق میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. ہر سنڈے کو میں ایسے بچی کو لے کے آتا ہوں اس جھولے میں 2-3 گھنٹے. اب تو یہ بچوں کا رش آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ پارک کتنا اٹھ گیا. کی کاوش ہے جی ان کے, اس سے یہ ہے کہ ایک تو رونق میلہ بحال ہو گیا. انکل ہم یہ بچے اٹھتے نہیں ہیں تو اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اور جھولے لگوائیں. AC کی جانب سے لالا رخ پارک کی تزئین و آرائش کے بعد فیملیز اپنے بچوں کے ساتھ پارک کا رخ کر رہی ہے. بچے پارک میں لگے جھولوں سے لطف اندوز ہو کر انتہائی خوش نظر آ رہے ہیں. ایک طرف شہریوں نے AC عدنان انجم راجہ کی کاوشوں کو سراہا تو دوسری طرف سیکیورٹی کے انتظامات کو بہتر بنانے کی بھی خواہش کا اظہار کیا. جبکہ پارک کے باہر جگہ پر بہتر انتظامات ہوں تو سیاحت کو فروغ ملے گا. ساتھی رپورٹر محمد گلفراز کے ساتھ عابد علی, A1 TV, حسن ابدال. جی ابھی اہم اور افسوسناک خبر شامل کریں گے. چنیوٹ میں مبینہ زیادتی کے بعد 11 سالہ لڑکے کو قتل کر دیا گیا. 11 سالہ علی منتظر مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا گیا. پولیس کے مطابق 11 سالہ علی کو کلیم عرف کیمو نے قتل کیا. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں چنیوٹ سے ہمارے نمائندے اورنگزیب خاکی کی اس رپورٹ میں. یہ افسوسناک واقعہ تھانہ لنگانہ کے علاقہ چک 200 JB نسخانہ میں پیش آیا. 11 سالہ علی منتظری کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا. پولیس ذرائع کے مطابق 11 سالہ علی منتظری کو کلیم نے قتل کیا, جبکہ ملزم کے اقرار جرم کے بعد پولیس نے مقتول بچے کے والد ناصر شاہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کرتے ہوئے ملزم کلیم کو گرفتار کر لیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV. اس کے علاوہ آپ ہمیں YouTube اور Facebook پہ بھی فالو کر سکتے ہیں. MCB برق رفتار کے ساتھ دور رہ کر بھی بہت کچھ کر رہے ہیں اپنے پیارے. کروڑوں چہروں پر خوشیاں بکھیر رہے ہیں. دبئی میں ہی تو ہو گئی پاپا. بیرون ملک سے پاکستان فری اور فوری رقم بھجوانے کا بااعتماد ذریعہ MCB برق رفتار, جو دے آپ کو ملک بھر کے ATMs اور 1350 سے زائد MCB برانچز سے رقم وصول کرنے کی سہولت. MCB برق رفتار سے بھیجی گئی رقم MCB لائٹ والیٹ یا MCB آسان ریمیٹنس اکاؤنٹ میں بھی وصول کریں اور اپنی زندگیاں سنواریں. MCB برق رفتار, فوراً سے فوری. MCB بینک فار لائف.